Exhale sa bibig. Okay. Hihintayin natin ang next na hilab. Pag mahilab na, saka mo sana i-ere. Ha? Okay. Very good. Oh. Yun. Okay. 1, 2, 3. Bangon mo na, Mami. Very good. Sige. Yan. Yes. Okay. Sige pa. Sige pa. Okay. Yan. Dahan-dahan bawin, ha? Oh. Dahan-dahan Okay. bawin. Palap 1, pa. 2, 3. Oh, very good. Sige Push. po. Sige. Oh. Okay. Open lang ang legs, Mami. Open Yan. lang. Open lang. Okay. Ganyan. Open lang. Open Open. lang. Baba. Bagsak ang puwet. Bagsak mo yung open. puwet, Mami. Relax mo yung puwet Yeah. mo. Okay. Ayan na. Yay! Hi! Baby out! 246. Galing! Thank you po sa tulong. Thank you po. Kung umuwi ka pa sa bahay, Good. Hi, baby! Thank you, baby. Lord. Ayun, baby. Okay na, Mami. Thank you po talaga. Opo. Nakamulat si baby. Hi! Oh, okay. Opo. Ang tipid naman yan. Patipid. Okay na. Opo.